بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مبارک دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک بھر میں آج جلوس نکالے جائیں گے۔ عمارتیں، بازار اور سڑکیں سج گئی۔ عمارتیں برقی کمکموں سے روشن، فضائیں درود و سلام سے معطر۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور امت مسلمہ کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وزیر اعظم نے کہا، اس سال قومی سطح پر ہم اس مبارک دن کو نسل نو کا تحفظ، تعبیر اور کردار، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کے عنوان سے منا رہے ہیں۔ نوجوان نسل کی بہترین کردار سازی کے لیے ہمیں سچائی، دیانت، محنت اور احساس ذمہ داری کو اپنانا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں 16 ستمبر کو کیس کی سماعت ہوگی۔ کاز لسٹ کے مطابق توہین عدالت کی 94 درخواستیں زیر التوا ہیں۔ عظمیٰ خان کی درخواست پالیسی کے مطابق جلد مقرر نہیں ہو سکتی۔ مرکزی کیس کے ساتھ توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوگی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا، بانی کی اسپتال منتقلی سے متعلق فیصلے پر عمل ہوا یا نہیں، فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ طبی معائنے کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی صحت تسلی بخش قرار دی، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ جیل شفٹ کیا گیا۔ پینل کی سفارش پر بانی کو اسپتال داخل کیا جا سکتا تھا۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال کی بنا پر شفا منتقلی کا فیصلہ تبدیل کیا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا، بانی کو شفا اسپتال لے جائیں، توہین عدالت کی درخواست واپس لے لیں گے۔ نورین نیازی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات خوش آئند ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا، محسن نقوی کا نام شامل نہ کرنا وکلاء کا فیصلہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات 40 منٹ جاری رہی۔ نورین نیازی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ ہوئی۔ ایران نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر نے بیان میں کہا، دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ عمان اور ایران کی آبنائے ہرمز میں عارضی راستے کی تجویز۔ عمان کی وزیر خارجہ کی تہران میں عباس عراقچی سے ملاقات۔ آبنائے ہرمز سے متعلق فریم ورک پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا، فریم ورک میں آبنائے ہرمز میں مشترکہ عارضی شپنگ لین کا قیام، بارودی سرنگوں کی صفائی شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، امن و استحکام کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مستقل سفارتکاری جاری ہے۔ پاکستانی اور عمانی مہمانوں کے ساتھ مذاکرات میں علاقائی حل پر زور دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ایران ناکام ہو رہا ہے۔ ایران کے پاس اپنی فوج کو ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہیں۔ آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دیں یا تباہ کر دیں۔ نئی بارودی سرنگیں بچھانے پر جہاز یا کشتی فوری تباہ کریں گے۔ بارودی سرنگیں بچھانے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا، امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی اور سیاسی جنگ میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ اب نئے علاقائی نظام کی تشکیل کے واضح آثار نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ نے یہ جنگ ایرانی سیاسی نظام کا تختہ الٹنے اور پوری اسلامی دنیا میں اپنی بالادستی بڑھانے کے لیے شروع کی، تاہم مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران پر نئے امریکی حملے کا امکان مسترد کر دیا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مارکو روبیو نے کئی اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بتایا، امریکہ حملے کے بجائے ایران کے خلاف معاشی اقدامات پر زیادہ توجہ دے گا۔ پاکستان کا شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، فیصلہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پائیدار امن کے لیے برادر ملک کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔
पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने 2 रोज़ के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 343 रुपये 10 पैसे का हो गया, डीजल की कीमत 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीका ईरान जंग बंदी में मुतवक्के तौसी की इतलात पर खाम तेल की कीमतें 8% तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल $87 और अमाराती तेल $92 फी बैरल। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में आलू, प्याज, टमाटर समेत सब्जियां महंगी होने का खदशा। सेब, अमरूद, आड़ू समेत फलों की कीमत भी बढ़ने का इम्कान। पंजाब भर में सब्जी और फल मंडियों के लिए ट्रांसपोर्ट फीस बढ़ा दी गई। रिक्शा, मजदा, ट्रक, कंटेनर के लिए फीस 200 से 1700 रुपए तक बढ़ाई गई। हुकाम ने कहा 333 मंडियों में 1 सितंबर से नई फीस नाफिज होगी। गुज़श्ता साल 2 अरब के मुकाबले में 4 अरब तक आमदन मुतवक्का है। कराची की NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के शोबा फूड इंजीनियरिंग से 4 मशीनें गायब। फिजिकल वेरिफिकेशन में 5 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत की मशीनें मौजूद न होने का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक ऑडिट एतराज़ात के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन कराई गई। एक मशीन मुरम्मत के लिए गई है, दूसरी खरीदी ही नहीं गई, तीसरी मशीन वापस कर दी गई थी। अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान का बयान झूठा और बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात ने कहा बदख्शां में तसादुम में पाक फौज की मौजूदगी का दावा प्रोपेगेंडा है। तसादुम अफगानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का आकाश है। तालिबान रजीम इल्जाम तराशी के बजाय अपनी नाकाम हुक्मरानी पर तवज्जो दे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स न रखने पर भी गुफ्तगू। नून लीग का कोरम पूरा करने में साथ न देने पर शिकवा। शरी रहमान ने कहा इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा चाहते हैं कि मसाइल हल हों। तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। नून लीग के अहमद रजा कादरी ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त जीत ली। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 27 अगस्त को होगा। तारिक फारूक नए सदर के इंतखाब तक कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कौम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा सीरतुन्नबी पूरी इंसानियत के लिए रहमत, आदल और अमन की अब्दी रोशनी है। इंसानियत की बहबूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल पैरा होने में है। कौम अखुवत, रवादारी और इंसानियत की खिदमत के आज़म की तजदीद करे। PTA की मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़। एलामिये में कहा ड्यूटी और टैक्स लगाने का इख्तियार FBR के पास है। फ़ोन्स की कीमतें कम करने के लिए टैक्सेस को माकूल बनाने की हिमायत की है। नेट मीटरिंग के लिए 9 फरवरी से पहले वसूल दरखास्तों पर फौरी कनेक्शन लगेंगे। नेपटा ने हिदायत जारी कर दी। ज़ेरे इल्तिवा नेट मीटरिंग दरखास्तों की जांच और तस्दीक शुरू हो गई। ड्यूटी पर न आने वाले सरकारी मुलाजमीन खबरदार। बलोचिस्तान महकमा सेहत की गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। 11,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों से 29 करोड़ रुपए से जायद की कटौती। 800 मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी। मुसलसल गैर हाजिरी और गफलत पर 100 से जायद मुलाजमीन बरतरफ। गजा में फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान का आलमी बरादरी के सामने 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा भूख और इज्तिमाई सज़ा को जंगी या सियासी हथियार बनाना आलमी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी गजा में इसराइल के मज़ालिम का नोटिस ले। बरतानिया का अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद की जाने वाली नई इक़्तिसादी पाबंदियों का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना जॉन हेली ने कहा ईरान आबनाए हुर्मुज़ समेत खित्ते भर में अपनी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली सरगर्मियाँ बंद करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। अमन इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नटली बेकर ने अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, सूबा सिंगयोंग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात, ज़राअत, आबपाशी समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कॉरपोरेट फार्मिंग में तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। मरी में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, 5 अफराद जा बहक, 2 बहनें भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस में 20 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। नादरा ने पाक आईडी ऐप से सिम जारी करने से इनकार कर दिया। पीटीए के मुताबिक नादरा ने चेहरे की तस्दीक की सहूलत दस्तयाब होने से मुआज़रत कर ली। मोबाइल कंपनियों को अपने निज़ाम में मखसूस हार्डवेयर नस्ब करने की तजवीज़। बारिशों के बायस इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। ज़िले इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत। अमरीकी रियासत कोलोराडो में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, सवार 4 अफराद महफूज रहे। हादसा तरबियती ऑपरेशन के दौरान पेश आया। ब्राज़ील में होलनाक वाक़या, परवास करता तैयारा फ़ज़ा में ही आग के गोले में तब्दील। पायलट की जानिब से हाजिर दिमागी का मुजाहरा, पैराशूट खोला और ग्लाइडिंग करते हुए लैंड कर गया। बाबर आजम फिट हो गए, लॉर्ड्स टेस्ट के लिए दस्तयाबी का इम्कान। बाबर आजम ने कौमी टीम के हमरा लॉर्ड्स स्टेडियम में प्रैक्टिस की। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। पीसीबी को 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करने वाला नया फास्ट बॉलर मिल गया। झंग के नौजवान पेसर क़यूम खान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में ट्रेनिंग शुरू। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा अगले सीजन में 3 से 4 बॉलर्स एक्शन में नजर आएंगे। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की शानदार जीत, 10 खिलाड़ियों के बावजूद हरीफ क्लब को 3-2 से ज़ेर किया। सादियो माने के 2 गोल। ला लीगा में रियाल बीटिस की कामयाबी, वेलेंसिया को 1-0 से हरा दिया। इंग्लिश फुटबॉल लीग में ब्रेंटफोर्ड का छक्का, हरीफ क्लब को 6-1 से धूल चटा दी। कोहाट में काले तीतर की सुरीली आवाजों का सुरीला मुकाबला, सरगोदा के हीरा ने मैदान मार लिया। मुल्क भर से काले तीतर रखने के शौकीन अफराद की शिरकत। लहर गायब, साहिल खुश्क, बहरी जहाज रेत में धंस गए। मंजिलों की समंदर में चहलकदमी, अर्जेंटाइन में ज्वार भाटा का नाकाबिले फरामोश मंजर। माहिरीन ने वाक़े को गैर मामूली करार दे दिया। आतिशबाजी से रंगों की बरसात, ड्रोन शो से रोशन रात। चीन में कदीम सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज। मशहूर टीवी सीरीज की 40वीं सालगिरह पर जश्न, बच्चों बड़ों के लिए यादगार। अमेरिका की मशहूर गुलकारा और अदाकारा डोली पार्टन 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। अमेरिकी सदर का सोग में 1 हफ्ते तक अमेरिकी परचम सरनिगू करने का ऐलान। डोली पार्टन ने 11 ग्रैमी अवार्ड्स, 3 एमी अवार्ड्स हासिल किए, 6 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 1 टोनी अवार्ड भी जीता।